Tontara yan pusum ka sabo, pusum ka makanta ga so anti be zamana ning ning anti ka tondo po de la manti wakat libe wa manti nanta yamba runda kibewa zurado. Capitaine Thomas Sankarneba tumnantas vampile yiba bodo bial salamena lebakan le singa marsa kiu pipilare la nanantir lebakan singa ya ti sodasa sadi wotun tumrok tumbon kwai ti e parc militaire am op senkira bumu ni ngofa gili yi sababu to bje zerse abrabo e senkene nim su fa gili se zin benet op talar ba ina wata lataba le Cameroun ni tia city etalon wa me le lam ti le ba baba ton tum nantani se zin benwa to gili etalon son tum tum ni Cameroun na an ton ta ton do ton ki be zula na yi woto ne kale kane e nanta sila venam sen yi do ndane. Aywa nanan tirke kibewa wer surpoga ya tenta ti lieutenant colonel Henri Sandoro obzaka kwaira en wilgiden ti sankene président Rochmar Christian Kabore abiolom wonera ministre ni sofa yil sajine be no aptala rasma tabo sami kamenti fora bezak porti afo ya ministre la fo genzakan poga wala fotara wala chenga mobile wen nafsi ya ministre nyinga tewo fo honda tara sankene fo ya ministre nyinga ab kobla rahma tabo tenir kam fa tonre on walebse teda fagili dille masam sambisi nanta lataba en kenge procès Thomas Sankara anti wulinyamba tia run kangane dara laptoga yals wala tum kange bilfu dil senkera ne nibni to fagili sonda talar benwa ya ne piga la anase parc militaire senkera ndakam fa gwama nanta wotoge on ko buda ya te wuli dame tibam daba ne sadi wotun tonba ya te wala ne ngap sur sumbonta ayamba Élysée il bodoa bamba parc militaire gotame to par nord ben c'est son bon sorti surtout yum piga la ayemre sayane capitaine Blaise Compaoré wili gamenti bamba ya sitap kazin budon waye la mosiba son wana mana wilgamti ya bam nyo kwaranba bam lemba bam ne buto tore anton zin wala zingo wotone dil sayane bamba parc militaire gotament par ben roto sananta wala yum pistabo sayane monsieur Yassine Kafando bamba wili gamenti likabe tibala ob kinsab to sirsida senkienda neba kubo to noa dil bamme gotaman to parabola roro sananta wala yum pistabo sayane général Gilbert Gengere willigamen tibamba 15 octobre nananti weba wakato la weba logor pore bambe ton rame un piu wala zigo wilida tabtala da bam tala sirsida la sanin parc militaire rotam to paraba bam wala ben roto sananta wala yum pisitore sayane a Traoré Bosobe bam ya nedninga sana zaka nugun kon titumna mosiba weba nan tonre singa bamba wilgamentia yum pisi labrata tonre antala wala bamba dil ya woto ton la parc militaire gosia e sayane absandata tonde wala sibre ninga sibre nebni topfa gili ne pila ana sa sambe beno waton zo kwega ntasiamba tieramente ya marse kiu pipilare la budana libre tonre singa impake wala a kwelemse almay tum no kasangap sombonti Transparency International of sera kiba kit ba janvier kura son pisilanu na yelen convenam sen kende ni sal yam daba apanga hanta totone temes kwa ba la pini pour Burkina Faso be piso pela ni soba nambab sa Maimunata Kabore tapte convenam sen kende tum kanga ya ni almay ONG la ninga absombonde ti Transparency International la guerre la sinkende ni mora ni saliam daba wengonwa obhan yi si janvier wa chugura hampisi la nuwa son Laurent Burkina Faso mora corruption wa wenge wo mabisi to bandakan ya pihni soba oblebaka piso pwela ni ntenga tens kwa bagla pihni pura zabara ni saliam daba wenge
ni point pina la yibu kwa pogin haya ni Burkina Faso contrôleur général d'État wa Luc Marius Ibriga Burkina Faso momi la kaseki Transparency International Wilgamé ti Burkina Faso chenga tori ni yamda bazabla rion yem tendam ti Burkina Faso la toron jinda tori yiroto bala ton tumame pam la loi ram ya soma ton tumame iningi ICLC ni bumbataba an twins ab ni saliam daba mora kase kame ya ti transition wakato idnanya na miti Burkina Faso ra antolon kenga torti yirwoto ni senkede ne mora ni saliam daba wenge Burkina Faso zabra ni corruption wa na le wombi himpasa a professeur Luc Marius Ibriga Taratiebo tibala nani sulula nisba somore ni saliam daba na sa Burkina Faso kane ilsanandik makre wala len lake lempa sulus buto tore sembe mokanga porwa bamba tera miti MPSL sende na ma woto nuwa ntongo sirwingi tibam data mi tineba kene tirlum la sirzuga aya bum sunna sirwakite tinisali yam daba akolwiwo la san kolwiwo no kendre la Burkina Faso somuntu timora kel wom de bis balandebra tono ami committee transition loi a Burkina Faso a nota la sigam ti bon bala shadame ti yamani la loi ramba bi la loi ramba tore kene ton kene ya bon ya tobri que décret ramba nda ton dik manti la loi ton kena décret bam dakarike la ton mi comme ti 2021 décret ramba likam la ton date yelam ti woto no Burkina Faso to kenga tore bala ton to ame dengambel misali yam daba shada me ti ton gom misali yam daba ti ton kama obi ni yam nan ton misali yam daba shada me a ti neninga ham be misali yam daba yele to siba soba random na winiga meti MPS dambara ti sura sasande na ma woto nuwa ara ya bumbu sun konto bam wala zunoro nan yili ti bam mesa ton Europa ti wala san wa betinre ti bam wakati obtuma tumusro son Burkina Faso ta ken tore tumbamba porwa obson mame modre ti zabra ni nisal yam daba kensuka la ya zabre me option son modre sen ni wala sagala buto tore ti sagal sa san wakana man yella bi modre ti sibra ayi be la vinzi bit kelam ba woro kana so wanti yida sakni ngam so bonti zong an teta tin ko la kalma se ya sabab to bram ni subje wa be no wa sul yemro so bonda ti CRP bam tal kun buto tore nanti kunin kense kaset nin kukupel moara Alexis Belamnaba ya mui kam zom yamsam pia ane futu la sulninga sombon ti CRP coalition pour la refondation de la patrie wa tikan kon zwetba sembe zongo wakdo saka yemor pukin san yane zwetba sende ga songra o wilgame tia son kasanga en kobamba kuna ta tondaba wona ko to mal tonon data bala tonon data ya da asali data edmale ni mete ba sen henda dira when has alhamdulillah ton pera wona musho na yol sama la wona ko to bisa yela ken tawre wona ko ton me doda ton go ma take wut ton me waka yuma yiba wallahi iriya ni bana da ton pam tin me na wa fa ton tin na ma sa son ton tin na ma jalen te kay alhamdulillah ton pam le ber sa so wa ton pera da wenam ton bu da yam bar ku so me yam se ki na ora wa ko tam tin wena le si lafi la wena jalen pa si sul le pang kingo tinyam songre yi gar woto ba san so sor sa yel sa wa sabi ke no nam ke ton ko to ti songre adum biti Zwet Bazambo Yael Pacré on continue à Damba. Sulninga Ipsum Bonti Coalition pour la refondation de la patrie Ratame et Niagos Nepalga Nebame Nugubumbu. ton mum ti neba zwe
n wa be zĩisa taaba tɩ ka b tẽese tõnd n tõnd sõng neb nins n deen naamã paalmã yaa tõnd get tõnd n mana modɛl bʋgo tɩ neb nins n zoe n basb tẽngã bãmb me paam bũmb ning b noorẽ wã bala tõnd mim tɩ actuellement waooda beeme rɩɩbã yel yaa problème bade rẽ kooda ka yɩ sõma ye donc tõnd me yã taaba tõnd sula n gee tõnd n mana modɛl bʋg n sõngba tɩ kẽer dɩ ra mui kẽer wã n kõ tõnd zom kẽer wã kõ tõnd futu kẽer wã kõ tõnd pĩa tõnd me yiki n na wa zõng naab samanẽ wã t'a bool zoat bãmb be yẽ samanẽ wã yẽ soolmã tɛka tɩ b wa tɩ tõnd me n paam kũnd n kɩsa woto donc tõnd ningd sula tõnd sula woto yaa pipi tõnd na n yɩ n kɩse zoatbã bũmbo la tõnd mim tɩ zoatbã me n zoeta yaa nebã be teerã zug n tʋmd tɩ yaa vdp rãmba tɩ yaa sodaase tɩ bãmb me kiir n baad pagba donc tõnd sẽn yika woto wã tõnd na le yãa taab n tɩ kalkoore n get tõnd me na n paam bũmb la ninga n le tɩ kɩs sodaasã pagba n kiirã nasaada n boond tɩ veuvã Zoet ba sõor yɩɩda bãmb kobs naase sẽn be zõng saka pʋgẽ yaa pagba kamba a ne rapa sẽn yɩ yaa tẽnga a ne sãnmã tẽnga n zoe na n fãag b yõore b tẽedame tɩ burkina faso tẽnga na gãan bãane tɩ b lebg n paam b yɩɩre burkina faso tẽnga wee vɩɩsa naasa zoet ba sõor yɩɩda million la a tus koabga bd kẽng kom sɩlgmã sã n tɩ tẽ tab tɩ rotary club wogdo kaane tɩk n tall la yẽsg beene sẽn kẽed ne wala laafɩ wɛɛngẽ pagba taoor maasb sẽn boond tɩ cancer du col de l'utilisa na yel ned kãm fãa tõoge n paam bãngrã pʋgẽ la maan vɛɛsg n gese bãaga bil sã n beene bɩ a ka be ne tʋʋm kãngã yaa bũmb sẽn wom biisi tɩ bala kam pʋgdba maimunata ka boor zĩnda be b ka seta la woto sõasga ne nin-buiidu n leb n paas vɛɛsgo sẽn kẽer ne pagba pʋglma kansɛɛra b sẽn boonde ne nasaarende tɩ cancer du col de l'utérus tõnd be kom sɩlga logtr yirẽ wã tɩ pʋg zĩiga pagb sõore nata koabga sẽn paam tɩbsgo sẽn kẽere ne cancer du col de l'utérus yaa tʋʋmde rotary club wagadugu savan sẽn siglgi no-kẽndre sẽn na n yɩli tɩ pagba sõore kansɛɛra sẽn yõkda wooge sẽn kẽer ne a beoolga wɛɛngẽ Mam la Madame Nonguerma. Mam be association Stop Cancer du Col la. Mi ya sage-femme. Cancer du col de l'utérus ya ban ya ban kɩrenga. La ya ban fo sẽn tõe n décider n pa paama ye. Fo ãn dat n ka paama ya fo na n maan dépistage a bala. La cancer du col la ya bũmb n sɩngd kɩd-kɩdga n wa lebg bedre. La tõnd sã n paam yã a sɩngrã wãnkatã b na n tɩ pa lame t'a pa ta bedla zĩig parce que sã n ta bedla zĩig fãa pa le tõe n tɩ pʋʋsge neb koabg sʋka sãn ta bedla zĩig wã pa yɩ ned a yembr bɩ a yiib sẽn tõe n ta yʋʋmã yiib a tãabe la cancer cancerã yaa wan wãn to-toone la cancer du col de l'utérus bãaga a maanda cancer du col la a sã n wa yõk fo n sa wã zɩɩmã na n wa kiidame tɩ fo tɩ taoorã fãa wa põoge la ta wat a pa ta yẽ soabã a pa tar sĩig sẽn na n winge cancer du col rat n yõk fo ye rɩɩlame tɩ fo kẽng log tõe n ba tʋg n ges fo bale n paam n bãng n gese est ce que ka na yʋʋm piiga bɩ yʋʋm piig la a nu pʋgẽ wã cancer du col la tõe n yõk fo yãmb menga mi tɩ bãng sẽn na n yõk fo ka na yʋʋm piig pʋgẽ fo sã n tõe n bãng tɩ ka na yʋʋm piigã bãagã na n yõk fo fo m na n kuum t'a rata fo cancer du col la yaa woto yaa bãag fo sẽn tõe n bãnge tɩ pa ta ye cancer a nan ka tolg n yaa nin-buiidã zu-loe kãsenga la sɩd yaa zu-loe hakɩɩka t'a madam Nonguerma sẽn yaa pʋgrgsã n leb n be association sẽn modgde cancerã bãagã na kolg weoogã kot pagba tɩ b yik n yals b no-bɩ zutu b laafɩ wa wɛɛngẽ n kẽede ne bãmb me na tõog n modge n beool bãagã mam be hôpital le mam sɩng cancer du col la gisgã c'est depuis 1999 donc ret maam sɩng cancer du col la burkina a gisgã tõnd yã pagba sẽn ki a pʋgẽ cancer du col la sẽn ki wã pa tõe n sõd yaa wa zug zobdo rat ne tõnd tẽngã nebã na n pa rɩ cancer du col la tɩ lebg b yeele tɩ põog n get ye la b sã n wa paam n get maan vaccination kom-bõonegã yẽ soaba sẽn looge tɩ fo maan dépistage wat n tɩ b get wã b sã n get fo mik tɩ bũmb pa tar fo ka na yʋʋmã tãabrã fa na n lebg n wa gesgame pa yɩɩd peut-être 10 minutes ba tɩ fãa sɛɛme rotary club wagadugu savan no-kẽndrã yaa tɩ pagba noor wʋsgo ka tar tõogo n na n ges b laafɩ wa yelle yaa rẽ la b yãk yam n na n yãag pagba sẽn tũ ne stop cancer du col de l'utérus rãmb sullã tɩ bala b wingame tɩ cancer du col de l'utérusã a yaa yiib n soab canceere sẽn kʋʋd n yɩɩda pagba sʋka
Aïwa, masa nan tala taban kien kosiam ti lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoro, Burkina Faso, équipe Saint-Tiganton Kana, ton gamin ndiba nam pour souvenir on l'a metal moré, en tasba tisane tenga tor saba sinlibeya MPC la tor sab sandire etalon a wotonoa pipibrenga piagabla men la tiba tibame sid hanti tonoa e balla singroa bam kinsa sunu sirsida en ko Burkina Faso ramba ti wusgo tal temp sirsida e ti sokanga noa kagun hibam danan bilme coupa on wa wogro kane la boko e tumna hantaren taranwa e tenga tor sabli ben wilgabla me tibam le ben ki ha susang sirsida en ko Burkina Faso paraba en ko Burkina Faso rapa la buli de me tifo san salagan lui bohoda gefo hon lui wa gefo hon salag zini ngawa lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoro wuli de me wuli ga etalon ma top san kulbu tika sing temro tibala levra be otibe otumbu kumta amde tibala kan 2023 wa ya bum sun tasan zoy Côte d'Ivoire top sagan ba top san kulbu levra tika tem sama hena yelen top san ceng be no wa bobra wati tan tondo le shuwala commence retourner Dili na leba Cameroun ti tentap ti tonne tum nta sinjinwe no wa ab gile tum chen tarma nanta ton senke ne Burkina Faso namba option tiken tum bumuni nga benwa etalon wa tibala option ton pabara victoire de mayibu machine le tabo no le yibu laba tonria na mbatabo tone et na mbapsa kam pour ba Sandrine Zuguli tibam dine do ala bene kaseta la woto Équipe ici, la NASA Zougou sont en ronda kana wotoni Cameroun Solomon. Bangeti Burkina Faso me katolon paponi. Pisi la NASA Zougou africaine. Ar Burkina Faso wata nason soben. Kan kanga poa aria masha yopui. La kamu malosia bala karan sama wotoni toronton. Zins keraba obton rame un litaori. Bal kerame poussin au panga pora soma. Kana singra etalon na sera Camerouni stade Olembi la Cameroun na webla yibla yemri la wen mare a Aboubakar Vincent sanan ko victoire a wotoni yolon ya etalon yipipi mpak yuka la tourne Gustavo Sangari nye logro pori etalon kanantolon yesie tibala timbra ranketembi obna sera Cap Vert ni Éthiopie obna dokob suri na yele na pam toron lori pipi toura wotoni toron tuton 8e de finale ne Cap Vert ya yemba la zalam kon Burkina Faso la Hassan Bande nan fare Burkina Faso wir mosane nyora Éthiopie tori a Cyril Bayala nan dingam pakayuka wotoni kon Burkina Faso ti Éthiopie ramyolon wa dokbiwa yemba la yembre balkanga menanti basa wotoni sana ngele Burkina Faso nanti basa pipi toura ni point nasi mosawa il sert da me on focale tibala pipi raba zoen pa ma pitsugu 8e de finale la senton limbewa wer mosa na sera Gabon absent la nan yu toro ontu kon Gabon absent Burkina Faso ni Gabon are équipe se yibu simitab soma Cinquième Kandamba tomba. Obrengan Serratab 2015, le Serratab 2017. La balle ya balé a Kami Azaman Zoye. Burkina Faso ni Gabon. Gabon absent en kon kasseto. Takamu malo kamasirin tondame. A Bertrand Traoré nanding yika stade wotoni. Ti Gabon yoron wadoke. Arbitre nantala équipe sa yiban king penalty. La Zuno Raramba arnan yi Burkina Faso. Bamana lutaore penalty ramassasa. Bilfin, sane kamu malo, toran ya tile tirpa manta. Gabon absence encore au carcé Burkina Faso wirmosa taore. Quart de finale à Tunisie ramène un pas mourir. Garwa Stara pour un, nimbuira fin rambe Burkina Faso pour. La Burkina Faso na wora Garwa nimbuida. Obna mwe Tunisie yema la zalam. Silsa wotonwa arob zansa yerabo Garwa Stara pour. Ni victoire kanga. Ara kamu malo pa ma sur mosan nan tuton demi-finale.
la bange tia pipi la wotoni opsun bontu coach locale sun toron tat zikanga kan pourra la demi-finale kanga pourwa a kamu malone porun damana sera Sénégal bunyesa la Sénégal bunyesa na wiliga Burkina Faso bal sinya soba bunyesa na ngaba wor mosa tabla yemre nye ka yelie susam sketinan ka beye tibala tabon sob zoara mosa ya tile ta kamu malo ne ekipa toron pame na yele na nonsi Burkina Faso nimbuira fa sunya ya nyerabye lo wilga me ti nyeraba obnantami la nyerab kanga wanye akamu malo ka toron taye tibala opson wan ser Cameroun bunyesa sidin na yi nyandi ontu konzamawa tibala nyam ka twen watin wed ne ba tabla zalam tini ke sa toron dog bua taba zanga loble wonyam penalty ya bumbu nimbuira san katolon saki la bala kar sam damba wilga me tibali ya wotoni sasambe tu faut ton toron pam victoire sasmembe tu faut san wa ser équipe sen yir faut panga por da wusro zura madayo wotoni Burkina Faso da rencontre tia bom sinan zemsi la sanka zems wotoni ser da meti ni ka fazin tarsen gesi ya buen ka zemsi ya buen yingti libre wotoni na yele nan pam solo menga antiton kan ninga sinan zin 2023 yum da son watan kodum voara Burkina Faso kan kanga pourra aria victoire yibu match nul à table les passes défaites yibu la match ram sor santa yopwe l'obtoran on ton wotoni Cameroun solo mwa la kan kanga pourra me opsana ngele Burkina Faso bi kwening opson bonta blati toure wa ara yi gandoro nora tapfa obrika wor kuni nantas bamba na sadam sumbonde ti homme du match kamu malone ekipa gili adopta lafi zame woro kane nimbuira sirin yime nan belba ya sirtu sunya kanome lob yime nan wiligo o burkindim kalat na yal sir zamana wena galgabane wena konton wakat san wata